चुनो के बुट नि बिस्कांगो बल आमाला चुन जे कुनो जे नां दरगार नामो चुन कुमप्लिस खेनाय हि साहा सापाय परका बुट लाई थांके त्रे लाबो नेता फेतानो बो चुम खांबनु या बल आमान के बो खुस पत्र क्रुइ एमएलए भ फायो जे नेता भतरे उन्न नेता रफ फायो जतन काम काम न बुझाय खिना थाओ जे बुट पाइखिन कुनो कास खे जाऊ बुट पाइ फाइजाक दे बुट पाइ बा फाया बुट पाया बुट कांगे वार के भाई बोला काम काम कक पानो सारी जतन बुट पाइसे बुट जीटी पाइ फाइजाक दे एमएलए रो बुट जीते पाइफो फायात्रे बर चिन्थियो कुनो काम भो खे भाई आसो दरगार नां थामके चुंखे लामानो जेबो नाय हा चुंखे बल आमानो जदि से चुनो पीस खेखा रिसिदि हिए चुंखे बदा बिलमा काम सोंहा चुबुद रिखा या चुले bo party no liya he chule aba kau po saya chule je ruling turmo no ri nai je po chuno bola ma se clear ke nai chadi kago siri di chin kau ka su si mya kin no o jang hayuk phaimon jor ang hayuk phaya khon skang no hamla hamnya brang ma yang chawo ar pho jang phaimon jor pho lama hamya kin no ke tui ro asu kama ke maya karen ro maya karen ka hama ke phaya ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke unya je delivery ne hospital delivery thangke bo o lama ro se bawo ngke bro ro burugi hangke delivery matang hospital to na angke lama ro se thuyo jin para ke toy karen lama gen rok ta oro joma ke kuthumlai mani abas 26 tarik to boot inke o boot ro tuma boot ro nai de na riya lama bo lama ni ba wa phaye brang ko se phe hangke jon joton thangi boot di nai গণদেশে বখস্তিবে খবজাগ দম্বটগর আরডি ব্লক নিবিসঙ্গ তমা দলাজারি এডিসি ভিলেজ কমিউনিট খঙ্গুরি প্রকাশ জয়পাড়া দনসাহাইপাড়া চন্দ্রকুমারপাড়া বিশ্ব রামপাড়ানি বাগ বিভাগই খরক সিনিরা দক 44/38 ভোট কেন্দ্র আমসেনি তংক সংলগ্রক ভোট বয়কটনি খরাং জিসালাইখা ব্লক নিশানমুং অবনো 25 ইয়ার্স লাইখা কেব হাপাংফনো বরকনি জংজাল নকরিয়া হাপাংনি বারজাও তংনাই एबा एमएलए नेता मंत्री बरकनो राइटिंगो एबा सिमंनि बिसुंथि बरकनि हामख्राय ख्लायनाय हिनि कग्रियासाक बस्तां 22 एप्रिल सालमारिबो लोकसभा आसुथेमगै भोट देखला भोट बयकट ख्लायसिनाय हिनि कक्टमाथ्रे बस्तांगाव सराय केसाका आमसनि बरकनि जतनेसे जंजाल कतरंखा लामा काहामकरै तैनि सेबकरै साखामनि सेबकरै तेचिं फेरनि सेबसाब्रकरै हामबाय आं ताबक गंडा तै साबाय प्राय 17 किलोमीटर दलाजारी एडिसि विलेज विश्वरामपाड़ा ओ जागागो जे चिनी स्रांचाटिनी हयतो कि खबर हलय विश्वरामपाड़ानि बरक लुकुरक और बरक 26 तारिख पूर्व आसनो भोट बयकट खायनो हिनो जे खोनामानि बाय ताबक स्रांचाटि जों फाइ सपाइका आं विश्वरामपाड़ा बरक तमानि बागै भोट बयकट खायनाय ताबक जे पारानि लुकुरक बाय कक सालायनाय अबाहाय कि जे बरंनि तमा प्रब्लेम पारानि लुकुरक बाय कक सालायनायनि बागै ताबक जों अंगनाय तुमाबो मो आं विश्वरामपाड़ानि शुभराम अच्छा नरक तब और तमानि बागै कुथुम जालाय दंमोन जों बर थुंलाय मखे जों एत दीर्घ बছর बालुहा बामफ्रन्ट 20-25 বছর जियाव लामा हिंतोये जों अनेक दाबि दावा फकेखा आफकुनो लामा क्रुइ सुबिदानो बेखेंखा बेखेसौखा आबोमाव जों माया इनके ता आपातत ता बीजेपी माइफिहा बरफ लामा बाव कुनो व्यवस्था क्रुइ आबो बाव जों कुनो बरव पार्टी बाव जों कुनो आब जड़ित क्रुइ जे कुनो सरकार फाइतो जी लामा बाव जों दाबि खेलायो जों इनके जों दीर्घ जीवन बर 70-75 বছর বয়স हाब पारा किन्तु काहाम लामान बाव क्या काजकर्म खेले कुनो नेता बर उपयुक्त बाचाने बक्रिखा आबं बाव जों दाब आपातत तिनिख्राय लोकसभा सफाया अंके जों लामा माइनाय मासे के बारसा सौ बारसा के मासे सौ आबं थां बाव
जों दा बर'खे जेफ लामान तैयो जों दाबि खेहा जों जत ब्रैज्राय जत होग्रा जाग्रा जत मिलेयो जों जंलायबा जेफ लामान जों दावहा दाबि खेले जोंनाब लामालो ठीक खेरियानाया हे जों अब पन्चायत खे तमा पन्चायत खे दलाजारी विलेज इनखे बर' जों चारटा पाराखाव चारटा पाराव बिश्वराम दनसायहा चंद्र कुमार प्रकाशय इनखे बर' चिनि बुथ संख्या दङ 706 गाखना आसि जों बर' कामनि जों दा बर'खे बय बयकट खेनो बुथ बयकट खेनो नायहा जों लामान गुन इनखे जों बासावखे बर' जे बा सियं बा असुख बिसुं बा जों बर' एकदम लामाव बा दंनायफोर दंखा लामाव थै दंनायफोर दंखा गारि गुरा खुनु बेबस्था उंया आबं बाव इनखे जों ब लामानो दावहा बेखे जों गाहाम खेले मायनु हे जों चेष्टा खेये बुक्ते सरकार जोंनो रिनाय इनखे जों सरकार सते सते सरकार रास्तानि बादे तमा समस्या नंनि पारागो चिन समस्या के कारेन्ट पर चिनिथि असुबिदा दैफ असुबिदा साप्लाय दंफ कारेन्ट थिगुं याम चिनिथि कुनो दैफ मान सम्भव या स्कुल एकदम जाया स्कुल के बाला मास्टर फाइव के बाला छात्र थांया छात्र थाबो गले मास्टर थांया फाया आबो चिनि स्कुल अने जाया मा जों था आबो बा शिक्षा दीक्षा ग्रय नहा दुर्गम जागा चिन्थियो दुर्दाफात बा मिसियो बा जों बें सरखार गयन खेसमै फंखना आबं बाव जों बर' लामान तैयो जों दा जे विधानसभानि बासकांग अनेक नेता रक फाइकेना बोले फायो बुट पायो एमएलए रक फाइथांबाय एमएलए फायो जे नेता भोटे अन्य नेता रफ फायो जतन काम काम बुझाय खिना थाओ जे बुट पाइखेन कुनो कास खेया जाऊ बुट पाइ फाइजाकदे बुट पाइ बा फाया बुट पाया बुट कांनि वार के फाइ बोला काम काम कक मान सारि जतन बुट पाइसे बुट जिटी पायो फाइजाकदे एमएलए रक बुट जिते पाइफो फायात्रे बर' चिन्थियो कुनो कामफो खेफाया जों थाओ कुनो नेता रक फाया कुनो नेता फाया आखें थांबाव जों बिसास जामायाव हा बंबा ताके जों जत ब्रैजाय को बाखेनो जों बर' बुदिया दंलासिना ब लामान तैये हिये जों आखे जों ब्रैजाय जत आखे जुक्ति लाइमी 26 तारिख तो शुक्रबार दिन पूर्व आसननि बुट चलिनाय इनके से बुट नि बागै किउ एमएलए बा एमडीसी बा ईएम बा किउ फायो नंनि रास्तानो जों गाहाम के खायरनाय हिनाय जदि नरंनो फाइ सापायके बा लिखित सैर फाइके न बुट रनाय दे आबं के जोंनो गाहाम गाहाम आखे जदि से ऊपर महल साय फाइके इनके कागज पत्र रेडी खेदि जों काजे बुट तरिनाय जों तो कुनो पार्टी बन रिनाय बन रिया जों हिमन कया जों काजे जों तो बुट काम बाले जों बदि काबा जों ब दाबि का दंसि जों अवश्य नरंनि दाबि अब लिखित दे नांनाय ना एमरे बुखुबाय सापायके लिखित भाबे खेखारि जों कागज पत्र पदियो जों दाबि कामामन जेखे जों कागज खेदि दे आबंखे जों जत जों बिसाब जानाय हामबाय निनि बुंगा आं सुबराम रियां इनखे आं गाव बर' नाम बायरिया पारानि के नों आं कारबारि पारानि कारबारि सुबराम रियां कारबारि ब पारानि बिश्वराम पारानि बबाय कक सागै ताबक खानाय मांखा आं बरक जे अरक कुथुमलाय तंमाने इनके पूर्व आसन लोकसभा शुक्रबार 26 तारिख एप्रिल 2024 जे बुट अंगनाय द्वितीय दफा से बुट जे बिश्वराम पारा दनसायहा पारा एरपरे चंद्र कुमार पारा प्रकाश जय पारा टोटाल 4टा पारा बुट केंद्र अंखांके 44-34 बुट केंद्र बुटार संख्या कागो बरकनिर प्राय 706 बुटार बरक बैताबो कक सागै साइमानका बरकनि मेन प्रब्लेम अंखाय रास्ता तारपरे तै तो साप्लाय दङ हिनै सागै मानखा
borok bai salai to hingke borokni main ke current tong hangke to toi to finani kok hingke oboni bage borokni bikhub borok saka hingke tai ono boni logio borok tongo boni parani borok bai kok salai gero ni bumung khai Oman Chandra Riang hingke ni abo ponsai khai ke Doladari ni para khai Bisarab para asa norok oro tabo kuthumlai mani to mani bage kuthumlai ke bo thunglai moni ke chung buktein jora wak thunglai to min ke chung ke bo sa party ni ke bo chung congress jio chung ke sa phaya ke bo para bal mo photo sa 70 80 পর্যন্ত উন্তমি পারাকে abang pitong piye bolama hiane malat mau to han singa de kecini jugini omor wa se malatai kutu ungde ko untumi ake abang ba pandawa chule takle bo jorawo ket man ba pandrawa asuk sung congress cpn ang maya khung yaw ya cpn point pija ha cpn 25 বছর যদি se bungno pho nai nai pha chungkhenai buskangwo ke sauna budin biskangwo ya ke bola manos nam nai se ya chuno ke bud ni biskangwo bola mala chung je kuno je nang dorga namo chung kumplis kenai hi saha sapai pore ka bo bud lai thang ketre labon eta petana bo chung khambunu ya bola man ke bo khus potro krui abon bo 15 ake ta bo bjp mai phya bjp mai bo bode ong to ake ta wo ke ta bo ni election ong sok phai phya ke bo lai thane made chungle chung doi chaya se ta ke doi chara ya chungno kagos potro jodi ya hani pojontole chule khathi mai yang thang ha ari hiye chungke manai mi kauna oro toba সমস্যা chini সমস্যা ketma time bu samo e school phosa chathaya e school saya mane bukhiya satro kaham kheng to pokhe bu master family bikhe master family bola ma che ke bikhe family nai barsa parto ka ba ise klu thang ke phaini bona phaime ya untha ha abodi khungu naidi boro misa halu ya boro yaskun rang thanai abodi khung to master no phu han ya pho insuk paimya ko ছাত্র no pho che pho insuk paimya ko ke bodi ke সমস্যা chini uye to aboni bok 15 se tani bagai chungke বহুত chini dorga nang thakmo ke chungke lama no je pho nai ha chungke bo lama no jodi se chuno peace khekha risidi hiye chungke boda bilma kam song ha chung budri kha ya chule bo party no liya hiye chule abo kau pho saya chule je ruling turmo no ri nai je pho chuno bo lama se clear khena hi chadi kagos ridi chin kau ka asu se যদি no MLA বা EM rok phayo ba je kuno SDM rok phayo bukhubai sapaika ba writing pad rok phaika ke norok bur ronani raji tongo haide tar samo jodi se abo kagos potro kam bo election jodi pai han singa dike bono chingskang kam no oke khesinai himo han singa de ke chung boot no chule strong no ri phinai obahai ke jodi no ruphaya ke abole ka potro chungna abo phnu ya yang han singa dike chule boot no ri gra ya hin le pe hana inke koita para ka chaita para butat songka pasuk kano buda songka ke 706 buat kendro hai boot kendra ke bisaram para 44 34 buat kendro ambai kok je chini srang chatio kok sai khanar bani bagoi je hokrano bobo bini khuktoi onekti saimangkha bobo sem bahai dabi je lama wati phekengke bike gari hamaya je borongni obo it bokroi je o lamago borok prai CPM 25 বছর নাই থাঙ্কা এপানো কোনো কিছু খাইজিয়া তারপরে সরকার পাল্টাই যাকা বর্তমান গভর্নমেন্ট বিজেপি আইপিএফটি তারপরে ত্রিপুরা মুঠা সরকার 6 বছর রানিং চলেখা ও 6 বছর রানিং দিব বরংনি কোনো কিছু খাইজিয়া ও রাস্তা ন ইনকে অবধি বাগে বরংনি বুখানি যে বিক্ষুব্ধ নাংমনি ও কগ্ন নি বাগে বরক তাবো 26 তারিখ পূর্ব আসন বুরয়া হিনাই borok salai tongo hinai sai khana roka chungno chini srang satio ingai kok salai nai chung nini bung toma kosinki rong de yang asa norong prani wa tonga mocha chin bau ke lama nang chini men nang ke lama nang koita poribar roka ro
ro chaita poribar চাইটা পারা chaita para বুটার সংখ্যা রকে বাস কারণ 706 একে তোমার সমস্যা নংনি পারা গো chini para ke toy karen lama একে নরক তো অর জমা কে কুথুমলাই মানে অবস 26 তারিখ তো বুট ইনকে অ বুট তোমা বুট রনাই দে না রিয়া lama bo lama ni ba wa phaye brang ko se phe han ke chon jo ton thangi bud di nai গসিকা বলতে বুকুবাই ফাই গসিক পাইতাই না রাইটিং সই রগৈ গসিনা নাংনাই brang soi jo to phaye ri phe han ke chon jo ton para ma nang thangi bud thangi ri nai নিনি বুমুখাই ani bo mong ko singki rong ri yang ও পারা গো bisaram para বিশ্বরাম পারা হামবাই বুকুক জংন তাইকে সবাই জং কক সালাইনাই নিনি বুমু Ani bung chomporan tirpura. নংখাই অর হামজক ফাইমানি দে Hamju কই phaiman. বছর কাখা Ang 7 bosor ka. 7 বছর দিয়ে নং যে অর ফাইমানি অর কোনো লামা ববা হাইকে নু Lama আমি hamya. তোমার সমস্যা অর Lama hamya no je hayuk phaimani lama hamya no nu uang pho. Je ro tomani. Ro hayuk phaimani lama hamya ke no nu u jang hayuk phaiman jor ang hayuk phaya khon niskang no hamla hamya. Brang maya hi chawo arpho jang phaiman jor pho lama hamya ke no nu. Inke tui ro asu kama ke maya karen ro maya karen kahama ke phaya. Ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke ungya mya ke no nu jang hayuk phaiman jor ang hayuk phaya khon niskang no hamla hamya. Brang maya hi chawo arpho jang phaiman jor pho lama hamya ke no nu. Inke tui ro asu kama ke maya karen ro maya karen kahama ke phaya. Ke robo jeba rugi ro stong pho gari gura kama ke ungya je delivery ung ne hospital delivery ung thangke bo o lama ro se bawo ungke bro ro rugi ung hangke delivery matang hospital to na angke lama ro se thuyo abum ba lama hamyan ba ye chule akhe ma khemse chini lama no lan ba ye bo lama no kama ke kheri khe chungjo to no budi na angke kama ke brang kheri angke chule bu le ri ma ya hin sapai tumsa হামবাই তাইকে সবাই জং কক সালাইনাই নিনি বুমুখাই 15 রিয়া ননে পারানি বুমুখাই bisaram আচ্ছা তোমার সমস্যা নংনি ও পারা গো bo parano tai phu sade jongpho bo lama no kaham khe kheye pis roti ro rige kahama khe khedinge jongpho bo dabil no salam নি ননে কয়টা পারা তুই অবহাইকে chaita para don saiha prakajoy chandrakmar bisaram asino কয়টা বুটার ওকানো 706 706 বুটার ইনকে নরক যত তোমা হিনা কক সাপ্লাইকা 706 জন বড় bo laman bo no joto লামানি বাগয় tre ma usib dam ya bo lama তুই রগলে tôi rồi phó tạo samo karen tôi khu mayo karen kre khu maya karen khe ke phải hôm man phụ man su ya học xong mà tụm payo man su mà lấy bong sẽ bong thay ya à qua không bay tụm হামবাই जों बंनि पारानि लुकुरक बाय जतबाय कक सालायका ताबो जे बिश्वराम पारा दनसाइहा पारा प्रकाशजय पारा चंद्रकुमार पारा दलाजारी एडिसि विलेज 44 34 बुट केंद्र 706 बुटार जे लुकुरक सराय बुरै जत बुरै सराय जत पारानि लुकुरक खादुलायजाक तमानि बागै हिंके এই सरकार फायो सरकार थांगो सरकार फायो যে কোনো সরকার কিন্তু ত্রিপুরাসা যে তংকসং ত্রিপুরাসা তংনাই পারাগ অবংকারিয়াং বস্তি অ পারাগ প্রায় সাইখানারকা পরক পারা খাইচামানি 70-75 বছর কাখা হেপানো বংনি রাস্তানি বাগৈ তাবক পর্যন্ত যেই অঙ্গ লামা সালামির যেয়া অবহাই হিনৈ সাইখানারকা পরেকে 2 নাম্বার খাই বরংনি তৈ সাপ্লাই তঙ্গ কিন্তু কারেন্ট করে ফিটকো কোম্পানি যে বরং ঠিক মতো কারেন্ট রইয়া কারেন্ট করে ইনকে তো সাপ্লাই নি তৈমাইয়া অবহাইকে সাইখানা রকা এরপরে কে 3 নাম্বার ইনকে বংনি স্কুল বো সেম লামা সে হামিয়া ইনকে বা মাস্টার রক্ত আসুক খালসমা 17 কিলোমিটার যে ইমো গন্ডা তৈছা বাজার বাই ইনকে 17 কিলোমিটার যে ওয়াটি ফেকা ইনকে অর হা আছে এসকু জরা রক সকলাই থাংফং অবহাইকে সাইখানা রকা ইনকে অবনি বাগে মাস্টারবো ঠিক মতে ফাইমিয়া অবনি বাগে বরংনি মূল দাবি অংখাঙ্কে রাস্তা
ইনকে তারপরে বংনর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করে এই যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বলতে বরক হাসপাতাল যে কোনো রোগী হর সাল অংখাঙ্কে বা ডেলিভারি রোগ অংখাঙ্কে ওই সারাই রোগ হঠাৎ के অসুস্থ অংখাঙ্কে বরংনি গাড়ি ফাইনাল মতো লামা সুবিধা করে অবনি বাকে বরক 26 তারিখ এপ্রিল 2024 পূর্ব আসন সারা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় যে দফায় বুট অংনাই সে বুট ন বড় বয়কট খাইনাই হিনাই সাইখানা রকা ও বয়কট ni bskanguno tuni bokjungno saikana roka sini srangchati channel o srangchati o channel o saikana roka borok kio je kono party ni borok phaioi writing pad signature khaikangke borok buronai enai saka election porio asuk tarigo jongni nongning rastano khairokangke je asuk tarikni bisio khaironai ene jodino borok gosipekangke buronai enai saikana roka obahaike inke srangchati chini srangchati no soyakrai naitongdi jara naitonai rokno hambai aplo anggonda toisani srangchati ni reporter Narayan Tripura hambai jotono